Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Azara Ramadhani as a member of Group 4 and I'm with my friend Fatimatus, Hisham and Arif. Want to present about present tense and past tense. Next. In this presentation, we want to explain about the meaning of simple present tense, the use, the structure, and the example of simple present tense. And then we want to explain about the meaning and the use, the structure, and the example about simple past tense. What is simple present tense? The simple present is a verb tense with two main uses. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Apa itu simple present tense? Simple present adalah tenses dengan dua kegunaan. Kita menggunakan simple present ketika kegiatan tersebut terjadi saat ini atau sering terjadi. Next. The use of simple present tense. Number 1, regular habits or daily routine. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Kegunaan dari simple present tense. Nomor 1, untuk kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Kegunaan simple present untuk mengekspresikan kegiatan yang diulang-ulang atau sering. Kegiatan bisa berupa kebiasaan, hobi, kegiatan sehari-hari, atau sesuatu yang sering terjadi. For example, I play soccer. Saya bermain bola. Number 2, the school opens every morning at 7 AM. Sekolah tersebut buka setiap pagi pukul 7. Number 3, she always forgets her bag. Artinya, dia selalu melupakan tasnya. Number 4, every 12 months, the earth circles the sun. Setiap 12 bulan, bulan mengelilingi matahari. Next. Number 2, facts or generalization. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about fact. It is also used to make generalization about people or things. Nomor 2, fakta atau generalisasi. Simple present digunakan untuk mengindikasi bahwa pembicara percaya bahwa fakta tersebut benar sebelumnya, benar saat ini, dan benar di masa yang akan datang. Hal ini tidak penting apakah pembicara tersebut benar atau tidak mengenai fakta tersebut. Hal ini juga digunakan, simple present juga digunakan untuk menggeneralisasi tentang orang atau barang. For example, cats like milk, artinya kucing menyukai susu. Number 2, Caracas is the capital of Venezuela. Artinya Caracas adalah ibu kota Venezuela. Number 3, windows are not made of wood. Nah, artinya jendela tidak terbuat dari kayu. Next. Number 3, schedule events in the near future. Speakers occasionally use simple present to talk about schedule events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other schedule events as well. Nomor 3, jadwal kegiatan yang terjadi dalam waktu terdekat. Pembicara biasanya menggunakan simple present untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan dalam waktu terdekat. Hal ini biasanya digunakan ketika membicarakan tentang transportasi publik, tapi hal ini juga bisa digunakan untuk jadwal kegiatan yang lain. For example, the bus leaves tonight at 6 p.m. Artinya, bus tersebut berangkat malam ini pukul 6. Number 2, when do we board the plane? Artinya, kapan kita masuk ke pesawat.
Number 3, the party starts at 8 o'clock. Artinya pestanya dimulai pukul 8 malam. Next. The simple present is usually used without verbs like 1. Always. I always come to school by car. Artinya, saya selalu berangkat ke sekolah menggunakan mobil. Number 2. Often. I don't come here very often. Artinya, saya jarang datang ke sini. Number 3. Usually. Usually eats breakfast at 7 a.m. Yang artinya, dia biasanya makan pagi jam 7. Number 4. Sometimes. Sometimes I go to party. Artinya, kadang-kadang saya pergi ke pesta. Number 5. Rarely. She rarely cooks. Yang artinya, dia jarang memasak. Number 6. Never. He is never late for class. Yang artinya, dia tidak pernah terlambat ketika kelas. Yang the last one is every day. They sleep early every day. Yang artinya, mereka tidur lebih awal setiap hari. And the next presentation will be presented by Fatimatus. Okay, the next material is we talk about structure of the simple present tense. The first one is structure without verb, yaitu struktur tanpa kata kerja. Next. For the affirmative sentence atau yang dibahasa adalah kalimat positif, we use subject plus to be plus object. To be in here are am, is, and are. And for negative sentence, we use subject to be plus not plus object. Jadi kita menggunakan subjek, kemudian kata kerja bantu, dan ditambah kata not, juga ditambah dengan objek. Next is interrogative, or in bahasa kalimat tanya. Kita menggunakan we use to be in the beginning of the sentence, and we add subject, plus we add object, and don't forget about mark question. Kita menggunakan kata kerja yang diletakkan di depan, di balik, kemudian kita tambahkan subjek, tambahkan objek, dan juga tambahkan tanda tanya. Next. For the example of affirmative sentence, the first one is, I am a student. If we turn it to negative sentence, it becomes, I am not a student. And for interrogative sentence, am I a student? Artinya, contoh yang pertama itu adalah, saya adalah seorang siswa. Jika kita merubahnya ke negatif sentence atau kalimat negatif, akan menjadi saya bukan seorang siswa. Kemudian jika dirubah menjadi kalimat tanya, apakah saya seorang siswa? It is the second example is she is beautiful for the affirmative sentence. In negative, she is not beautiful. And interrogative, is she beautiful? And for the third example, they are from Surabaya. For negative, they are not from Surabaya. And for interrogative, are they from Surabaya? Next. The second one is structure with verb, atau struktur dengan kata kerja. Next. For affirmative, we use subject plus verb 1 or base verb, and we add s or es. We add also object. For negative sentence, we use subject plus do or does plus not plus verb 1 or base verb plus object. And for interrogative, we use do or does plus subject plus verb 1 or base form plus object. Jadi untuk kalimat positif kita menggunakan subjek yang ditambah dengan kata kerja dasar bentuk pertama, kemudian kita tambahkan s dan es, s atau es, kemudian kita juga tambahkan objek. Untuk negatif kita menggunakan subjek
ditambah do or does, tergantung kata ganti orangnya. Kemudian kita tambahkan not karena negatif. Kemudian kita tambahkan verb one, base verb atau kalimat kata kerja bentuk pertama, kemudian tambahkan objek. Yang interrogatif atau kalimat tanya, kita tambahkan do or does, kemudian kita tambahkan subjek, tambahkan verb one, tambahkan objek, dan juga tambahkan tanda tanya. Kemudian next. For grammar rules. To form the simple person, we add s, es, ies to the infinitive of the verb in the third person singular. Jadi untuk membentuk simple person itu kita menambahkan s, es, ies kepada kata kerja yang digunakan oleh kata ganti orang ketiga tunggal, yang dimana ini adalah he, she, dan it. Kemudian untuk catat, for notes, if the verb ends in o, ss, sh, ch, and x, we added s, es. For verbs ends in a consonant followed by y, the y changes into ei, and we add s. For verbs ends in a vowel followed by y, just add s. Jadi untuk catatannya, ketika kata kerja itu diakhiri dengan huruf o, ss, sh, ch, dan x, itu kita menambahkan huruf es di akhirannya. Kemudian jika kata kerja itu diakhiri dengan huruf y, tapi huruf sebelumnya adalah huruf konsonan atau huruf mati, maka huruf y tersebut kita ganti menjadi ie dan juga kita tambahkan huruf s. Dan jika kata kerja itu berakhiran y, namun huruf sebelumnya adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o, maka kita hanya menambahkan s tanpa mengubah y. For the example, I live. Untuk kata ganti orang pertama I itu tidak menggunakan s atau is. But if we use it as the third person singular, he, she, or it becomes lives. He lives. We add s. Kita menambahkan s di akhirannya. Next is I play becomes he plays. I sing becomes he sings. I study becomes he studies. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu di akhirannya ada y, namun huruf sebelumnya adalah huruf konsonan. Maka huruf y tersebut kita ganti menjadi ie, dan juga kita nambahkan s, jadi studies. Kemudian I watch becomes he watches. Next. For the example, affirmative sentence, the first one is John meets a beautiful girl on the street. Jadi John bertemu dengan seorang wanita cantik di jalan. Kita menggunakan kata kerja meet. Nah, John itu adalah kata kerja orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, maka tetap menggunakan meet, tapi ditambahi dengan s. Kemudian next is for if the sentence turns into negative sentence, it becomes John doesn't meet beautiful girl on the street. And for interrogative, does John meet a beautiful girl on the street? Jadi John tidak bertemu dengan seorang wanita cantik di jalan. Dan jika dirubah menjadi kalimat tanya, maka apakah John bertemu dengan gadis cantik di jalan? Untuk negatif, John doesn't meet. John merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, maka menggunakan does ditambah dengan not menjadi doesn't. Dan untuk meet dalam bentuk negative sentence dan interrogative sentence, kita menggunakan verb one atau base form. Jadi tetap meet tanpa tambahan s dan es. Contoh kedua, the second example is they play badminton together becomes they don't play badminton together, and becomes do they play badminton together.
And the third example is I live in Surabaya. I don't live in Surabaya. Do I live in Surabaya? Next. The next material will be presented by my friend Hisham. Okay, the next is what is simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple past tense describes action and states that began and ended at a specific time in the past. Simple past tense menggambarkan sebuah kegiatan dan keadaan yang dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu di masa lampau. Use kegiatan dimulai dan diakhiri di masa lampau. For example, I went to the beach last Sunday. Artinya saya pergi ke pantai minggu lalu. Kedua, I bought a new car yesterday. Artinya saya membeli sebuah mobil baru kemarin. Next, actions that happen one after the other in the past, like in a story. Kegiatan yang terjadi satu persatu di masa lampau seperti dalam cerita. Contohnya, he came in, took off his coat and sat down. Dia datang, melepas mantelnya dan duduk. Yang kedua, I went into the canteen and I saw my favorite food. Then I ordered it for my lunch. Artinya saya pergi ke kantin dan saya melihat makanan favorit saya. Lalu saya memesannya untuk makan siang. Next, structure without verb. There are affirmative, subject plus be, was or were. Negative, subject plus be, was or were, and plus not. And interrogative, to be plus subject, dan tanda tanya. Next. The example for affirmative, negative, and interrogative. Arif was sad yesterday. Arif sedang menangis kemarin. Negatifnya, Arif sedang tidak menangis kemarin. Dan untuk pertanyaannya, apakah Arif kemarin menangis? Contoh yang kedua, she was 19 years old last Tuesday. Dia telah berumur 19 tahun Selasa kemarin. For the negative, she wasn't 19 years old last Tuesday. Dia tidak berumur 19 tahun Selasa kemarin. Untuk pertanyaannya, was she 19 years old last Tuesday? Apakah dia berumur 19 tahun Selasa kemarin? The third one, they were at school last week. The negative, they weren't at school last week. And the interrogative, were they at school last week?
Next, the structure with verb will be explained with my friend Arif. Monggo Arif. Okay, thank you, Hisham, for presenting. Now, my name is Arif, and I will present structure with verb. Next, please. Structure with verb. Struktur dengan kata kerja. Dibagi 3. Pertama, afirmatif. Subject plus verb to plus object plus complement. Afirmatif itu positif. Komplement itu kata pelengkap verb. Negatif atau negatif. Subject plus did plus not plus verb one plus object plus complement. Interrogatif atau kalimat pertanyaan, did plus subject plus one plus object plus complement. Jadi penggunaan verb 2 hanya digunakan saat kalimat afirmatif saja. Dan rumus ini digunakan untuk subjek tunggal maupun jamak. For example, afirmatif. Arif saw tourists in Kuta Beach. Arif melihat turis di pantai Kuta. Negatifnya, Arif didn't see tourists in Kuta Beach. Arif tidak melihat turis di pantai Kuta. Interrogatifnya, apakah Arif melihat turis di pantai Kuta? Contoh kedua, Zahra built snowman. Zahra membangun manusia salju. Negatif, Zahra did build snowman. Zahra tidak membangun manusia salju. Interrogatif, did Zahra build snowman? Apakah Zahra membangun manusia salju? Contoh ketiga, they visited Borobudur Temple. Mereka mengunjungi Candi Borobudur. Negatif, they didn't visit Borobudur Temple. Mereka tidak mengunjungi Candi Borobudur. Interrogatif, did they visit Borobudur Temple? Apakah mereka mengunjungi Candi Borobudur? Lanjut. Grammar rules, 2 types of verbs. Aturan grammar, 2 jenis kata kerja. Pertama, regular verbs. Regular verbs itu kata kerja regular yang normal. Regular verbs form a day for all persons. Regular verbs membentuk ditambahi ed untuk semua sudut pandang. Play, played, work, worked. Note, double the consonant if the consonant is stressed. Maksudnya di double. Stop jadi stopped, swap jadi swapped. Add only day when verbs ends with a. Tambahkan d jika kata kerja itu diakhiri oleh huruf e. Love jadi loved, save, saved. Verb ends with a consonant followed by y. The y change into I and add ed. Jika kata kerja itu diakhiri dengan huruf konsonan yang diikuti dengan y, y-nya itu ganti menjadi i dan ditambah ed. Lanjut. Dua, irregular verbs. Kata kerja gak normal. The form change from infinitives, usually with a vowel change. Katanya berganti dari infinitif. Biasanya yang diganti itu bervokalnya. Can be grouped according to certain change patterns, which helps to memorize them. Bisa dikelompokkan berdasarkan polanya, agar bisa mudah diingat. Certain change patterns, beberapa pola, yakni speak, spoke, eat jadi ate, see jadi saw, fly, flew, think, soak. Lanjut. Okay, thank you everybody for listening our presentation. I hope you enjoy it. If there is any mistakes, we deeply apologize. Suggestion and criticism are allowed and will be used as evaluation material. Thank you.
Thank you. Thank you. Bye.